Nipa wo cry say am ya pan konfo ba grada. O say ka mi invite me. Ade ko so dago be so. Ade grada ka so. Ke jaheme million de cheche ko. Na God be ala cheche maame. E che ne ma onu maame no che say o say not a single day. Ono maame no muton mi kotu no. O say not a single day one Ken having affair so on the die a fini pemuda. Pan wodi Ken say nya ha ene obeyi ano a okoni TV so won ka won chechiem ni ehun say yampa so repu papa maame na so repu afi obana hwemfam be kubu so wo say ene Ken wa nya sa ni wo yi oni romance ya oni romance ya kwa ba ne fasade we akompe ogini romance wa wo kwa wa wo ma wa 22 mo betimi ya Aka TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ebusianfo ye mo bibia akwa babiem enenso emre dwumedi e fe ne Ghana kanko ne ya tena sini ebedi nkomo nim se nkomo bebre ho no ma wo petie ne nde mini koku president ye behwehwe nsem a ekoso e wo ye man Ghana na wo so do adwenkyira abante hye subscribe na hye na obi anya binya de enhwe ye nchen nkura no Mosuf Madi na director 2 Bent Robert medi dwumedi ho chiam na kodunko to team camera no na koku president aye guest koko ye mo akwa aba the new wedding man no and what this year growth abuza for catch all this year o say make say people will say FH ni abofuno eje nya abewe nti oh but yakaye ahweye ni bible ya da obi also obeja ya delta 2 obejaro ne ho kani mo bo wale aso diem me ka ho bi me aseda bi koma me ene akwasi ya kwesi ne ne obaso benya a wodi kama obenya slim girl bi e ho asem te say cheche wo ha ye kwa ho oh obaso ja asa wona me kani no yes ado go president easy gogo nkomo ho na aseda ne de be she that dan special say wadofu bi onu mo a ombo amadwumedie no ewie payentie ntum form aseda nya de endi Yesu Kristo na eja ose ni pedu yare na ba kope akaye no abede na so say edu na mese omo yare na nkono a aka ne say aseda ko no yankopon ko boye ne dobo Yesu Kristo no kwa no ede ohia ti ebeda ase bigger question ajaku omo de maseda special akosi kura so kwa na mo makos akosi so na me wa asem na asem oni mo nyina no odi to ho no mo a obegreze occasion ya ene nyame ase nyame na aye ye de na Yesu ni sa na mom nsema ho ne se ye betre fidie si na ano ema obeyi fela bi tu mu se ye papa akompre ko papa ko na kan invite you aware ya si o ko be ye show so me ne tikama pa o nipa wo cry say am ya pa konfo ba grada o say kan invite me ade ko so dago be so ade grada ka so ke jaheme million de cheche ko na God be ala me maame anya he but o twi an gogo a me wo ma ko ti maame o he eja o mei enu achi ayekosi ade na e ka bo mu nti mo jeje na mo famre se afuka so togu gogo ndi sa papa ye fenu kan Japan yi o be kan say papa na empese echen be kan sambone afa ono na busu ho nti odi kan da betuja se ne ba eye ne baba odo no no odi no awura ahya wo bremu esan so no ndubone aye kan widi ho asema ye wiye ene nkofo bi so fire ye pan se ye pese ye Ghana yenyi ntum se benu widi na me ne mebusu afo en start no mode omunye ready se o benu widi no yes ebi pe busu ye de empe we na echi asan ba se maami owo sa akwara ya kan Japan kan ho asemi maami so be fire kan ye pan na odo obi a eba kan Japan de open asem na ye pese e bisa se asode aban se maami asan bebo kan Japan dua na dua bo ye no emu nsem na ye pese ye ginche mu firi ho na osusun se aso ye be so dua bo so na asema na nso dua bo na ba no asema na waka fa ho ye wi na de awo ide ato aso nti jafro no ma yo ene mechia adofo ene ahwefo a sebio ene awie ene na dwui ene enumre mode bofidie ato ha se no ma mo hwe akan TV na me hira mo pa da bia se de mo ka no muni ho ayesu ni ho
ye kan na mo so mati na de ye kan no so ma kwade mo di hu dwuma na afen so o mo so a se bi o mo to menu ohun o mo de me to mo so na sorry na o mo hu no kuradie ndu na mu de hin na mema de no bia na fa baba mema de si aye ti mo ba mani jese se na ga se me pa na kam hia mema de yo mema obi se wa wa wo do di problem na me hia mema me si mema obi no ba na de woni mo ntete nso so mema wa bre so di na menya no e di na menya no you any secretary for wobre you any secretary for wobre e di ba ko no oba benya asem you any secretary for wobre so me di na amiensa na otukoko the first and you any secretary for wobre and a koko president na epen koko president na ga so aha eti de chiama obi bia se bi woni bi didwa na ofre na edi aduro bia ye hwe bia ye de ebre no se ye gunu aduro se ye hani aduro obi bia wo frɛ me a wo de wo hwɛ se me bre waduro no ana me de aduro bre wa brochire no me chia wo pa se wo US se wo Canada ana se Italy ana se Spain me bia wo bia no me chia wo pa na asema wo bisa me no and kro ni asema yi wo bisa ye kwama no kra ha me na me pe ho asema ka na ma me ni dua na wo boy no me first place me kan se enye me kan se enye me de enokwa de wo se me kan ko de yense so so ya ma YouTube no enkwala ko ho ene mpanimfo so eden ekọ ene enkwala ya ba nyina we ye no okutafo na wo miemie no ko YouTube endo ko YouTube ni ese obi so obi ni obi nya asem na odi kosua na akobo ha onso esua wo kosua na ese duabọ ne ye de se bi ni obi nya asem de a ene emi so nkobo ni duabọ so chenju so so na me no me hwa ha no na me hwa the other side nso ye den e kan ba bi a me hwa ka ho no eye asem a ma me no e kan ya odi gina so e de bo ni dua no ho no de ni kunyamie ni se ete sa de aka Japan bi ni ho ya pa because akwantu ma me ne se ono no wa antia se wo de kan beda ana ono ne be bibi na no kan na nkasa e no ofo so ne de kwan so because akwantu ma me na nkasa no se na o boy bi wo ho na boy no okọ no kan ho na kan person wo ne ye bibi wo ka so wo ne ye because ono ono boy na edu ba bi no ono kan ne ka se ne sa de a ono mi enko ne boy no ono person ko hu ne boy no wo chia de keke e do no aso feel happy so feel proud say we defend na wa ma kan ne na that na kan ne den say sa me na sa fe no wo hu no okay that mo ke sa me no so o SS so eti afi na o me den ekeka enya ade a me fa se no bi o mo wo ho se bi a o mo ye boyfriend girlfriend there bi so na o he ma me no kwa age no ene kan odi 60 ma me no he na onyi obi odi 50 years o he na o ma me no onyi ni sa o he na ma me na asa fi obi as wo 40 mu wo a wo ba fa no pick up free 40 wo onyi ni di o he mu a na kan no wa ni mu ye den esere no ti bi a me sa na kan no wo e bi a 40 no that time na ma me no so obi a 20 ne on wo it cause o ka se no wo ba 21 ni kasa no kaso no be 20 sa me no osa na can be 10 be 19 years that's it no change be bre ene so no sa me so obi odi 40 no abobra na nti o se kan ko no ne kan so obi odi 40 de that time the ya can so nya scratch acha yes nti na that no big crowd nti all ko ne tena na front ene o se da fo ba ko bi so etika na chi to mo ko duru ho no mo no ene o frɛ boy na boy ne ba na o se wonim gewe o se me madam for say fine ko ne nkasa biem ohunu atwam de no ohunu apa o maga no boy no warning eti wo kan say ha fine ohunu bi enti wo so ohunu asa ohunu na boy ne sa no ma boy no e sheki wo so to ka sa na asa na boy no so e sheki no ono gere no so tika no so bufui say obi awo me na me no wo ho na say me obi ajime fun so na wo me ma say say take awo ko kase me patrol me ni party o so share ho a okudi me ma say me chire yakobo na e go as a trust squad man ka hia say mo bi ni o so ne ho si so wo tie gbochire na wo tie sa amononi ho na wo ye adwuma mesere you know wo ye adwuma ma say you wo peska o entetre ho sa hwese wo say na msa kwa wo ni bi enti me ka na sa na ho aso koso o na wonim de sie kwa ma na ye maame ne ya wo se wo ye sa na ase akwanu suro ye no ga ni suro no o ye se de sa na wa ye de ene me ko yimi niema na sa na wo se niema so wo boy no ko wo sifri ka sa na so de ko fa no ko so that you awe ni ya coward wa ya coward yes amate o mi friend bi o me ne nkasa no so akoy de ne ha no obi a me boy no akoy ya me kwa me se me ne ye o no so sifri
kanu eno kokko fa ne ma nti wono so wo ho kan busa nsa na oni ma bi wo no sa kokko yi ne ma na bra kokko yi ne ma na bra no better kan do ho ba force no ne kotena so which means oba na de no na nka ompeken by hu ode hu nti ode boy ni hu hin ene de wi okoya ade no nso so ye lesson ena ma nti wo so fi so wo boy e wo ho no mo a ade ti wo tam de wo pe wo na wo mpe no e ko kire de wo pe no onu so ko fa the trouble ba ena the san hide you wo be ma no so ya na man do don person mema so ndi e mema sem e bi boko anka oba person ka be ma no kwa ne kan kwa fan shim no den ke yembo be ma no kwa keke na at least na who say go defend kwa na we dey wo be jino no ye yesa masa oh you okay me ni kasa biem asem pedi ba e che na ma ono maame no che say o say not a single day ono maame no muton mi kotu no o say not a single day o ne ken having affair so ordinary die ya e fini pemu da na sa kola ikura wona na wuyi uwe mkwaye maame ne pem em se na ndi nsusan so enti na ma ne buofu o ye enti sasem we e se ken oba bi ne ho ano asem we bi oba ya ken obi ya ye pese ken Japan obi yi ne ho ano ne ye hu enokura e wa asem we zem because asem wa kasa o kana oba count so bi so be we so de wufie obi abede fie abosia so de etwa wa ne ya ono wa kasa fie abosia da etwa we etu fie abosia we so de we no what na hu da wo hu odagam da se bi wo na wo ba benfo be se odenche fin so be ka se amsu de obi fi so be ka denche me wa hin chi ni na bi se nso no nam bi won na damu na punchani nso ka ho se punchani nso firi nso no ba ka to se apunchani be ka to se denche wa no wo bi aya no bo wa nso no mu a no ka se mpa to punchani wo bo a na bi won na dansu won ni chase ti we no asem we se ne de nkwanya me no na bi akan wo bi aye hia na se obe cheche asem wo mi hu no kure wo oh obi say yes ehun no kure wo obi say obi aware say obi ansana obi enu obi benya saa problem no eye anaso obi no obi kwa benya encounter no they should be enamfofo a mo eka bo mu ma ade ne yeden e ba so wo se bi wo kopɛ wo yiri kwa wa no se onkofo bi wa na omo wo ho nim one oba intam a otima motimi bresi ma awale timi ba so ne matimi awale o enti e benya nkofo bi a no mo nim ken obi nim ken no so nim gan no a o ya danfo a omo nyina ese omo nyina ese omo yakwahye no omo nyina ba be yi because anim guase no so maka ise ne se wo kan asem ato obi so na kwada otenye kwada wakodina ko that's now wo cast me go obi anim ase de me ni nye ho me wo se bench maka cho so obi aka de tumi reference ye pese yenya nchechemu fi papa no me ehu no kure wa asem no ye se wo be ka ma me be ka asem ne saa ye se bi obodua saa na afa no di kan ne se nye ha ene obeyi ano a okoni TV so onka won chechemu ni ehu se yan paso repu papa ma me na so wa repu afi yen hwade yen fambra the health aspect because we know you say uno account TV health expert it should be about in relation with health your consult now so they will nim the no nyansan de eboa yen hwe the health aspect ma me jansunti a aman the ken ehun aye na him ko me kaza asem we ba ma me be pa acho so wonder why echi wasan ba bontin san di duabo abeta ato eje say for so your force man o moda no eya na wonsunsan so bi na tumi de sadin di oduma be wie dia ato kan ne former wife ya na edokure pa se oba wo pese no oba da na oba no empese obeti ase a mesro enforce no okay enfan so wale oba no oba na ti enfan so oba na your girlfriend enfan so bi a wo na wo to aduane mani di enfan so toka ama enfan so sidan e de na tinam so oba no enti ase se woni obeda mesrew because nkrofo bebria yes ha de we se bi akoda afiase mesrew enye wadwe kra so be force obi kra na da abani pa no oba na de pesa me kamera man pesa me so ka de ha ye wo man me so mutumi so kase be ma wan force me a me ma won me ya de enda me nim se nua ma na bi hwe ye bi kasa ba ne bi ma pesa okoya na akode he ama o pesa at least ase a chopa bi even say bi anka eba na 240 ko na ye bodin cancel ne bi a wenya na kodi onko bi wo SHS no na kodem e be ga na ho ase opim so anaso jo ke senator e baba kanda pai e ho security capo pa
na baba we say dan ho kakra na wadan so sometimes I know we na no e man so bisusu epe so when you say yen to ebo ase how do you also achieve so person me ade ba ko we say the entire me true e man for no say unnim say nipa no a waba no say bi ya soma no okay so you careful okay etinka say obi oye ma obi pe ebi obi ho pe force force no but obi di won pe ebi a wo ye na o ka si jaija na wo fi se bi a ba ko ne penti we no so pe no ebi a o kyen ko no de ho asem e ko ma police fo ko go ni ma se na asem no kura ne no tam ko ye hu se sa asem no na ente sa na ebi a nipa na etu na mo ye den e ko ti bi mi sei me am tie sei me se wo ba me no be na ntime ba wo dem da bi da ntimu shia we fatu ho da bi me wo ba mi fie se wo dem se wo ni wo ba mi fie eh bi de wo ma mi fie a me ni problem se me ba wo ho wo ba dem se me ma ni bi o ya o no akwahwe o ba dem o ba dem ho hu sini se mampom so oni mu a wo ba dem ebi na to apia be apia be se kwaye na mani hunu bi me to o ba dem se na won se to apia be ka se me to akosi nya ko mo de shomo ko de zawo o so ko ba dem se ya mo so birima ko birimu no yo bola de je na ji wo ba dem de me serew because e bi nye won na tokure ukom tokure e bia ayimfie e bia enye won na ukom akuse kuma e bia obi so ye hu aduma bi na da na e bi kwa na nipa na aba no kon ene wo ba na won so na e bia won wo ya da no atwa be hye dem wo na kwa e bi pie gu so a masa asam a obenya wo ho no mo wo ye de na kokọ yiwa no wo ye de yiwa no benten enti mi de bia nka se oba da mu de enkoho ena oba no so ba ho so anya force oba nya botre ema omoni eje se aso se wo tatatache no aha eti oba no bi wo tatatache wo ti ko so ba bi bo so yese on me jo no aha bo so okiki ena me ka che de bia me ka che o eno okiki ha na kino ema wo ekiki de obetimi ena obetimi de onan obetimi de ano akobom aye hu adwuma kama but the moment here oba ma no be di ka be gura se wo se bo se oba na hwemfam be ko bo so yese let's say tu say the people from here and now from here experience the best egura ho wo be say wo dia ma na o ma na o nim dia me kan no kre obetimi de won ko gura ho obetimi de won akoye de obet de all right but the moment here oba ma no be nya gura ase wo say gudu bo so wo so yese na so bibie gura system num wo say no asa ba fo we say boko e ma na te dia me kan ase what you say? Ne ba sa na mema so almost dia na so mo ye. Eso so no. It is so so na ya mema na sense checks no. Eso time no mo. It is so for so ba. E ho na eso we play romance the year. Kiss your kiss. Wo so no mo poku ye. Wo kwa na dia wo na so achi. Wo kwa ni kom, wo kwa ni trimming. Wo so the tinyu pege tinyu ko so wo bo se ni ho say. What na wo kwa ni abre ho e kwa ye ho akoye wadwen se wo ye make am se ba akọ no popa o de buku aketene ene ken wa nya sa ni wo yin oni romance ye ja oni romance ye kwa ba de fasadi we akompe ko ni romance wa wo kwa ma wa 22 mo betimi ya wo na oni romance oni so ba betimi wo na ma kwa na no me ba oni so ba betimi wo mamudu no na ho maada Samo oh yes Emma na ya no yeye na o ena me kan so de dia ne so wanyem wawo but oba wi asa ne ho mada emma ye omuhwe mefidie so omu ni me so me kan emma ne bi ho mada but so pa ne ho ba na se wo ba ma no so sensu so no sensu ewurade a bibie no e desen sare so oba ho ba e kudi se pono e kudi se we batano kudi se sa what you say enti wo ntimi amie ni ye enti ne wo ya na kan to ho ro ho ro ba na no ba anko de bi no wo hwe mko ankasa anka ga ne nya wo hwa we de otehye no so ena se ba san so a oba na se awe enti wo be pira no wo be man ko binya cat enti na isi rape no ya na amanfo me pese amanfo be ko rape kura no ko unya abotre mo ba ne te wase kansam ensam de mi kabim kansam wo ya ade a obema oba ne ho asi ne ho so mo hu sa ade we na akoy ba be ye na wo zini nsu na start ye den na eguro na flow na ye na start e flow enti be flow ba na so wo za wo ne sa be kan na se crafo wo no sa be wura
sebio na ade mu ne anko so de a maso bo se ne ho nafo nti sa no de wo de hye ho ahonkam boko sana de tie ahonkam boko wo ko parent nya base dia ne na wadom no cause ne metu na say ne fere pa ye ma endem nsem to de ye de anu de makajo say be sida ma program ankasa ye tena se a ye cheche kona no say lady be friend for go say saa asem no ka say emma no omase ye de nchine bi efre duro bi e de wo show no menim so afro de akwaje ho be bla from there o ti o number saa o ka kan de o tumi say o ye problem pa enti me hu so mo ji hu de say de be ma obi wona say ye de aka obi wona sent wona say obi from the childhood na o ba ni nyina na sent e wona say enti sent no obi ko abama agire ntade nyina mu o twem kura wo ho ti say abawe me go ko twem wo mtum say kwase ebo o mtimi hu enti hu say ho bon enti bi okwa bi o se me for me to make fraka say obra me no wadi ko kan say me wadi bi say bu so no ka say obra ene me pe bi obo so aba no aba obi ko me tira kan mu a so so kan eso na ade ne wona say agire ntade nyina agire ntade nyina ya kase pa o agire ntade nyina di sana ade ne tie enti na kase sa ade no so ye shira peta mount no de ye wi trending issues because trending issue ba ko ho eye wanga sa wadanfo wade na bishop na nyako bibana nyako dem nse na on ti see ene nne oduman kunwu abefa papa ekoi na papa yi dia benyi na echi no ebusuanfo edine tumpem eye na no memende yi metia ka say no kwampo tintin adwuma ye di no sanitament man de so me ya hata so no say me dem say we kan ho na wo san de yi atenfo ne one na papa yi wo ye ba yi na ntim ya kan nyina so fu kwa say ogire maami na ntwie ne ho ahon nyina echi ye de papa ko tumpem a sinifo ya mu bia san ba bon ya ye nua ba na ya apia enra trending news aba na ya apia so call ye no nipa de beto say bishop ne nya ono a osun say edinpa fo na beto me cause on de no mama sa sem ko ya sem so fu bi so a wa bochi e say efe no ade osun ahwan vanya sa ade so akwaya ya say enkoyi na tete ya fanya sem no ba na ya apia na ekoyi no be kan bi no ami ehun say ase nsem no inconsistency den ewo enti wona oben no asem na waka cha yofo bi na bishop na nya akwa nyakopon adom yetumi ekura no kra no nukweni menuni adofo a omutimi ekokogya yenua no na yesie ne kata na ti kra ye da munyina amase mo sinihwefo sinitwafo ene omomohwe ene omompe yenua nasem munyina nyame nhira mo yenua de yenyina ne enim se ne hodwo oye obi a oye prempren onu wakana samse ne yeden etie enti wono no kwa bi so no yenyina ye te se ono asi nkofo kwa se mo nkonko ye den emehwe no but me de me sinitwafo de me di bebre hu yawo se bi bu pa utie interview a se bi o adun tv de ye ebinum a na enam so na ya abrefo kura ja adwuma kura fi honu ya bishop ya o se ko bishop ya mo be no adwuma sa nkofo bebre no se ka se enya ma bra na ja ompa how ne lady na nkofo kwa pasama mo mi no me de bebe me se mu se nipa no kura si kwan a na mo fa we se miss bia na mkoku nipa no na mpo se wentimi ankokora ye se wo twe ankodwa na wo makọ enti mo na mo se mo ye sinitwafo a mo nyina mo na mo ben papa yi a mo na ne nam papa yi yale ye enti se wo de ko wentimi kura antu na ankokọhwe na enti ka usika ko ya enti ka ba ye nke mo udi usika ko umomo na momo na abu momo obi ti aboche kura otimi obi kura momo e ma ne bigoro papa ebisu ana ye ne ma me si se omo bi ankohwe no ma omo susu hu se ajabusuan na nkasa no omo saso omo aduare ko omo be po ka ba bebe but nye usika enye usika de ye mo bi de be de hu me ma no ka ma ni usika de wo ma no ma no so wo frɛ na obi fa na ni go so pa chaw se the bishop no ma yiwe na ye mumu no se an no aso asem simple na nkofo hu na ba ko omo de tu achi ame omo eya kama ni kweme me ase eya ye mehu akra so omo se ye on na da ho omo kwa na ye on na da ho bishop yo ase omo ya ma papa akoyi a wote USC enkoyi ne nsem yo ye ka wo ye dibi wo begina we wo so begina YouTube ka se aso be ka buso ma me dwa no wona be ka se Vivian J ne bada no
ɔne ne evangelist ne ba da awɔ ne ba wɔn ka sɛ papa biara wɔn ka sɛ papa nti saa asɛm no ɔmo ka sɛ ɛyɛ ɔno ɔmo nya saa deɛ me deɛ me metu ɔmo fo sɛ ɔmo kasa ɔmo nya saa sɛ yɛ nua no nyame adom yɛsɛ efie akyi nua abɔfo no so ate sɛ yɛsɛ yɛ nua no yakɔpɛ ne korabe yɛsɛ de aka no niaka paa hɔ yɛ ɛma a wogya wɔn akyi sɛ bi wogya ma gya busua etu nia nsɛm a bɛka a bɛyɛ gigi no ɛyɛ den yɛ mo bitime nyima aba fɛnse abawe bi anase ablantie bi a okita papa ne subi na mo fanam so mo nyina mo yɛ director mo so yɛ director mo nyina mo fo mo ni nhwem nkwara no de wɔwɔ papa ne su ne bi no na mo timi e de agbogurum akwara no so de mo mo so ma chechele ni mani so mo so pick up na at least yetimi ho sɛ busho da ko no so ne hweso yɛ den enie mamo nie nya ade ne saa asese de yɛ ade no e se ni me ehia no ye gyan se ade ne yɛ ono a se enye ono ende yɛ kam esimu sɛ se de ehia pa se ma wo gya wo mo ene abusua wo gya wo mo kwan befa so o medi diem on be survive sa nti wo abrochire wo hefa na wonim wo mo a at least wonim no cry free a wo mo so di memo kra wa ye ne bi kama wo tuma hwe nkwala ne bi je nkwala ne bi kra hwe wo mo so ne ma ye wo no ye wo no nipa do ese wo je wo ko efu ne da wo no kra na wo ba biem se e bisu se bia no nipa for na beto se e nipa for ko to se afo nipa for se nipa no ni wo biem ade ehia ne se wo ni a o se wo ho no a wo betimi aboa abi abusua no boa wo mo na mo ye nyan sa ade no what you say na emoa yen because ye nua no na o te ase no na ye nyina na ye do no na ye penasem because art no is serious oro aye art no man dance no ba ko pa wawie o man do no be ka ho no be che de wo de man no what you say nti no is serious eti esro mo say o nya sa de no mo che na man no perfection that's it that dey perfect that's it nti o no so sitie no me me penasem ti ene na ntiche nti be esro mo say esro mo nya sa de no mo ye no mo de gu ye nua nanim ase no na o mo hwe no nkoda din na ne ma no wo achi no ene mo hwe wo obi so say na koko president o kase de na wo so waye oh ye nyina say ye gusu a ye de fam de aha because sebio obi ka say awokọ entu bedwam so what I say ye woni ma bi wo ha ye but ye bi a wutimi enko je ba bi ko bibim nti say eye cool because si bi wo kwa de ni fan ya o ma bonkum ye den saa na minim say bi a ye kan right of wa me kan enye wonko o da Jackson na o da tattoo mo keka mo nyina boss fan figure aha mo nyina mo say mo be mo fam die saa mo be mo fam na ekuo no so ho ekuo no so enye bibi no mo fama abusua no so what I say for they started before I'm say Thursday no and I'm say you about Matilda sorry okay and no kwanta Matilda ka me say ontumba me ye ehye pan ba wabo ne achem nti and dey Matie ni bo okay Matilda ye no dey be tu dwa say ye contribution nti ye ntwa bo ba sen ni bia de obenya bia no na o de abanti ye so fa akonya so asese obi bia o ye ni ba Matilda na me bia o ye sini twa ni bia no so pe say chen bi etu ni obi etu obi na se emenya ma ne de a bishop de na aba no se na bible ka se wanya ma obi no wanya ma so o pe say obi su ye ma o de a number no ye ni ba Matilda e bia na woni platforms a secretary of so many movie platforms so woni su bi na watch no account TV hanu ma from Matilda sorry na eja onu so emfa odimba mu bi na ya na sinfo ya wade bi ya na efe contribution be bia na keep records mezese na ne ma mi hu ye na okaja cameraman so o make sure so bia o be bi o de camera be de to mezese ko sine ye aso twan me ba no akoshe dem no akoshe video and who video ni mu dia and asabato oba and ya ma dia so nya dia mu obi koko o tai obi a ye ni anu won abroche situ Saudi Kuwait Georgia Ghana from makodi otitu man pa ndoso me man de be na o Kuwait man wo Saudi ni na se for no more eya o tai ni di o mo nkomo say ebisi bo mo se mo kan ni se akwa wie se bia akwa obi man so mesi de bia da course aminya no me phone ye ebu ni ese ne video na ebi se da na so no na de transe ye nka mi ho asem na adofo ombetuna show concern amampe ni for mo show ye na de won say enu a me hu big man we subscribe to account me hu say san ye kasa the true for say the 80 pound big man pe enu a subscribe ma me hu ye
enti sankofo na yen kan we nua no makodi nsensem e obi krom no eho asem na omu ntibi yen kokon mo akose pempom ye Ghana for sade na mde pe America for asem na America dipa akokra na waka Ghana ye betu play soja for aba find na o ma de akọ yesu ye before emran so tetumi ye nyoma ama hodo o maka eye bi ni bi nti be sempini for amohwe se ye nua no waka won koko mi jama na wankasa sere kwa wona e ba ho mo because odwuma nti no omudin sa so mo he mi nua no adafo no bi amohwe mesrem etitiri mo bote Ghana ha na omo ye adwuma wo foreign affairs wo mesrem yesrem diplomat fo amo wo mote enka amo hwe afidie enkofu bibri na de ensama bi si enso omo kase omo kwaka ba bi omo ye overstay wo enkofu aman so yesrem yenimi se na nsen makofa nkofo mama na nkoso sa akode kra ba ama de wuso no kra ti makofa Kuwait for nipa betu ensem me mba kwa mutete so makofa US for bi so ba mutete so yare mba yo makwalanta wo mu a omu nyina sa kwa yesu na I don't know say bi esikasem because so onkofo maba okofo maba yeso okofo maba na do mo confuse sa okofo maba ni so kwalanta wo mu eti ebie no so ebie esikasem omo de be kwalanta wo mu maduane die within 15 days na wo check wo mu nti ebie no so na ebia ye nkrofo no so omo wo ebia Saudi wo so omu so nim next the case IMF de buy the yede yeah just ke bia wo de omo de ye sike bia wo de $1 billion see afan ko nkofo mo buy free corona ayera omo true ko fefo mo buy omo fa omo de die chi sakofa sako de na musicians bi ko kan wa mo don buy ebi mba yero mo wakwala nje mo wo hotel mo do me special ne die yeah special yakofa omo awo ya chuma je so sisa kwa die na so for me aba hai sakwa de aba waba oze wodi fie ba hotel o guest house na le den ko so Kuwait for so me Saudi for so me o yo no ko a de ye fe ade de ye fe we ka do kre be bo ade no wo fa nipa o mo fa nipa bebre be bo e no wo fa sakwa de ka mo fa bi free Europe mo fa bi no mo ba na mo fa sakwa de ka ho no si ko mi so mi wa America mo so ni e bla na ye be fa mo fa se fa America e fa na ba na eti Saudi for no mesro mo so omunya abote o mba be fa wo mo ba o mis aban wa be fa aban no ye bi wa ye ni famu die no ko bi amika se aban no e ko de akon ya ye we die be na ba so ye bia wa ye se bi ni famu die wa ya nka emi no nkentia ke bi ke da bed so a bia so ke bia so ye de ye nya bie but nyamia aya adom aya adie ho fufia ke se aban no nhye ne niam bia wa ye no ene kunya me ebi check ebi to adie se se wa ka se wa ye ni famu die but e bia enwie peye eti ye se so mo foreign affairs wa se no ye ya course me wo say me no yinti no me na normal so bia normal eda board so 0241 740609 ni pa de fire no ofre ya o kan na dura asem we ya no o kan complain say ya national issue basi ya me so mo say se omote enka omomfre empanimfo omo ni mpanimfo ni nkomo no mo hwe na se ombetumi nya plane ba ko ama omo akɔfa Saudi fo no nyina do ma ba because that time omo close to ade no emma bi kura no omum emma no so mo overstay it is overstay no mo yenti se kura no omo timi tra Saudi ho no na omo hye atade black no mo nyina punkudwe part me mentime fa me video no kura firi ho me wura ho me yifiri ho kwa o mai ma o bebebe omo guo na me se ne pray ani asa nya jumbo jet le wako form de yes I concord because o mebebe pa o muguo no mo say betun akomiensa any cause we o mo muguo no de anu kunya mi e na ise o se o mo do so na e kwa so ga le won bo yet kroye mu na ye tams keke do to play mu ele koma bla stars wo fence Brazil e ma abanje ho tas nipa ntimo skekeke na bababofu sreye eno de etumi hu nyansa ni sika de wure mu ye yo na we mu de yamfi ase ye ni de ade ye show ye bo ni pa brabo the event se ka se omo amfi a na ya anya fair to them na ye na de bia nkwa ye na ade ke ba kwike mu su ye ka se omo ko fa bi but ade no event de ese o ye hwe ba bi ese ye hwe ni se omo ko form aba no ko form ba omo ko fie o na omo ko fie sika na wo sika ye ni sika sao omo quarantine omo for na ga ye ni sika 15 days yo 15 days oba ya be first test me boy oba be first test now why second test on the 15 day and so na why ya ma kwa mo be fi go president e sa da na kwa yen ko o man no na o de se unu ba bi e ko fana bro na bom o de bia ba me tell say on ba yen quarantine omo but koko Ghana wo sika
bibi bia oman pese ye bia no ebetumi aye na dia na wo mi se oman we ni yama politics e die ni mu kan no man a se mo fa ntemo nke mo fa kwa ekọ meka ye tumi de politics wurem ana nti ya ho politics adesu na so ko so ko sunya so kase yama MP for ekremo for nko ma ni na won na ke won obi ni e ma we ni adwene no ade ba wan kan so odi enya wow na kwa connections na go for di ho na bia fehie me ka na nse na sini for mo say you akonya bi o say ko Spain na ja o meka che ni age o say kai na 30 million pe 30 million de say enye sika no bia ye so Spain de na ebetu akọ ba na ne obi aye ko ya ho ma na ko asan ba say 30 million na chi no akọ ni mu ena e mo bi de amfa nda fom ena ye be fa ya o platform no so ena mpenifo na tie mpenifo tie no mo de ba say no san de no ko asa 30 million no ko akọ anim abane fa ho kanyina ne mum ye be hwe say we obi a o qualify say o ko bi ansa ase ka ko fo wa sankwan ena o de boy nyina abane tie mu ese de gu abane ho fin abane jim say o de sinfo kwa Spain am yakosua de bo bi say feche e be sa ho nkwan so sometimes you be ma ana mpenifo bo bi say penina o tebe hwema mo fa wi na nka no ebu na nkanwefo a ka ho bi aban no oyi minister bi manage ho pa no say fe no monitoring and evaluation sama pa no nedwuma no o ya na mo hweme a monitoring and evaluation okay ye fi se Ghana be wi asen kufu ado aban kwa na enya sa post ni na meboa enya post ni bi ana de en se obaba monitor bibia aban ye bia by tell no na obitumi je kwan no aye no biara no nam ho so sometimes I dey ban here say go dey demo chire here Kofi Job and I say regional minister super Kofi Job a cho say onye ye kwan ma kwan dey say aka ya dweli o so waji hu skedi koko enu sa nkwara na asem no de enu kwere mkofo akoka ho no de enu kwere so omohwe no mo ka ho asem omohwe no mo nka ho asem pa no nkofo mo bra but se sika ho se de wo kan ebi me ko hefuto mu se sika ho se de wo kan pa se de sika 1 trillion they dey check the baba ko ye ni sika ene omokofa omobra na omo se omo kwalanchi ko mi ensa omo kwada se ni wayo mi no we di peche na o se ni sika omo an no mo hwe se omo ebe ma omo hwe se omo ni yale bi na no Kenya Japan ya ba paken o ka se manage pan o se o MPP ni so ni si ba be ma no onye sika show adentra cause NDC for ndi omo ye di mami ndibi o no se na ma le tu ma kickback ma le tu ko mo bi contract don aje ka one thing that o ti mo bi contract o akwaje for the expedition o twi na wa president ye say ya e be na Kenya Japan the business nkoso papa in somehow na ya na e pese enya time man isi ano makase free next month ko de enya budog ye ni wi say kim fire time ko na kan say no e ma me aga say Sunday of fire me a ye dey ache ni budog ntira ma me fire so fire me pa ana so wan dey Sunday nenu na wo titi Sunday na wo ni abra wo me wana Sakuma friend said that tie na wo na and then maami nti we say ye dey nya to budog because we dey share at the former ye nye nyuma bi endi di bone ye de ema no nti wi e be fire we na be ka ho asem ye di wi akra no ye mbra issue we say issue we hia me pa oman ya yetimu minim say e ba no mpasogo se na wo kan ya be ma ene oba mpasogo na dade a oni je ho minim say empaso agro de de ya meka se unhia aba obechiwa na obeju onum se ompemba ene oba ya obeshia ge yo chiwi nya na de odi ka pe o afogeta akofa fofo nti oba nchewa na oju onum odi awo ye ne ba ya e friend Joyce Jijo so anwan de obe ace ambassador ace ambassador one day me say no wan san ba bebe cause anyway ko ka say de obe kan akra no boy ace bi anya de enche no na nsia se so akonyem na nyem no hu bem ebi kwa sun say ye man pin dada hu bon mu bi cause no no ko na ide ekra na ne hu sem ba na ba yem fam wie eye endem ago na ye gen de dodo ana say eye nkofo na person boni ba ko de bia no ho sem bia ye ndem nti ndem no ne person otuefo ende no ade special bi wo man ba na fa Joyce njina ho na yem fam wie
I mean ka se bi nkyerɛ o e ma na wo hu sebi o omo mpokua no e do so no omo hu ye omo de bia omo nufu akasa omo get no omo sa get no just no what go get no min hwe na me no na yi me de ba hu no fu no pa ti ama pen for na ta sa it's very sexy abo na no se we de wonu na ke yo de ji ade de wonu 2 years na wonyi mfiri wonu se de wonu mu a chingam kese pa I see enti sa ma no no fu do so sa no ena Pamela de Pamela de we be bia o Pamela na ma me se do so wo grisi uso don't go there don't see issue pa be say wo mo no fu do ya wale for ekunu na onu de onu na wo sikita na onu de onu no sa oba no de onu segemu de no se de papa na me oba bi se na ka me pana sempa me be father fo so say wo brement de me ho de ya maso ye me ko UN no me hwe UN ho di na mu se UN na beboa UN ho no o ma tutu bibia de o hwe pharmacy do hwe de do hwe pomudi so do hwe president so do hwe secretary so do na me hwe na mu se no nkofo yi se enwo brement de o mu ni hu office ho o mu ni hu nim na hwana me catch up some patch me create me office ato no me se office be na me se me pe UN secretary for war brement and the one fan kan ba one na me am create ma create mo so je tu se e de wo so kra no aka yen because war brement yeah here na me se mo mu ni se mani abra mo peace nyina no war brement bi to peace aba ampo war brement ti mo peace ba what you say it you want secretary for war brement so person di power there man ya woda oh e say you want secretary so hume na me hore me ne mo gu akwa ma so what you say it ba mi we no ma mi we ni mo wa ono hwa ota mankofo for back door be gime yi ne de woro ase oni bi emu twakini eti kofo tom president mo mpie management yan fa low class guy bi ambata no hoda so that dey na ejopade na kama yes hwe na ye hu ni se o ye am to bench o dey asababa oba dey o tv yesi ojopade e ho na oba bi firi aba e ho na wabro san wo e ho na wo range over o ka wo so that say e ho e na obi bia wase no nkumafo nyina mo wase enti ho ni se wo te sente pe se je wadwo akonfo wiame wo pa hu aduru wo wo hye wa de sei enti nya wadwe se wo kunkun adie awale akurati migu egu a de wo betra ho se adi se de na akoye yi akoye jim papa na sa de de se no ja no ene maka ho na wo so obi eja obi mo bi do betra ho so onko bi o so onko bi akwan de ono ko ye esa ba ye no ba ye na de wo te ho no so onko bi ko so ba ye na de atabaye de huhu no ho no o panka o so mu yi o tomu atabaye de huhu no ho no atabaye wo di bata ho no mani bi wona topade no ataban ko won chen no ataban no ko tumi e no be ma sepe no ti ma ho towo I see to na ho ju sei so nda taban ne tetara ho no fe fa ho ama ni ma esane no sa na be ma ntiri pe o I see what has it is we be ma nta bi bia me cancer we yi say papa mi say won so ko be bia ho de ne be bia me ma ni be ma mu de ne because we management say oju ha onu so onu ne be mani mu de na bomb ni so the president is so strong onu be bia ho de nko a go ntaban no ba ne mpema go mama de e say oba no de den sabre de me no enam say onu ne gi agro no hunti me penasem okay me de be penasem eti he ne o ye on tonkoso o de ya on tonkoso on de nko fo ku won koso because ne gi agro no okay ene na ya fa wo wie Rachel ba solution yamfa mu wie ye say ye wie program bi a ye ma obi a be 5-10 minutes bi na ja ndu amwo maye no ene yare ampese mo sa no nsi be account your force be nya pomuden embassy be hwe ade ne keke na mo betum so nya apoko nipa na apomu nya ne den obe da be tena sa hwe o program nti na de sa segment na mo nti emre kakra ka eja ma mo we de ye da mu nyina amase mo a ebe last week na say 3 weeks ni ye ni mudi nkomo a mo frɛ ye na so ye timi di adu no bi ye da ebrem no ye da mu nyina ase na wonu benche enkofo no bi wo hono mo a se bi wo fa me no mo ye 0241 7406 09 and 0201
46 10 na what can I was to number no say we pay you to nko for mo we switch obi kware mako o se me kan ma me kan tentem e ba so me kan ni 0241 74 06 09 okay and about ko e kan we 0201 46 10 13 ti we say one tin je kwa bo o sa bo pre-back kwa betini na okay enti obi wo ho a ni gidie sa onu so wo send sika ma wo se bia fa duro e ma die fa brem no onu se bia wo ji wo kodi okay sana be adwe omo ami woni baba pa o ndi side aye bia nse ni pa na da o wonim se msite na no a wo de ade e ma me se obi wo Germany na wo pese o mo de fa ba bia me de me ne ma fa no na e koye dana mama ayi e fe say ayi se ni ye na ebetumi din wadan so ba de onu en witness bi da no ehu bebo ntintin e dey private na ma wo say certificate bia ka wo bia some ni na akere wo ma wo hu say ni na wo hu ni na because ya amfa sa adna teteme se bio minim kwankwa wo fa so tie buchiri ana wo te Ghana ha wo ye wadwuma ape osika minim kwankwa fa so na wo diska e be sende me say wa ye momu kakra say unia fa aduro bremia na ma gisika no na me toro betwi be ni say kofi wa wo ma drum me for say ba kokra frame ka tell say wo sende 20 million ma obi so on fa so say on top prekese ene adwene ne hwan fa aduro bi nka ho ma na ene nintru ya ba ya se nkofo di puni on fa bi million na akwari gisika na wa dum me for me me nye sa ne ma na kra ntiam da enti mi se wo de wo hwa fidie ya wo fa no ma frame me fa WhatsApp call me no ma me de to nyina ya WhatsApp what I say WhatsApp line eti me say ya momo mu hu WhatsApp line eti wo mu hu a wo frame WhatsApp me fa WhatsApp call no ene ne aduru ambese ka me mo ka ho asem eye koko no eti mi di mamanya papa di manso nya koko bitimi ma emuja afi woto ayede aba koko ebitimi ama obema mu ayemre koko bitimi ma wapose wani koko bitimi ma wo suma ya ohene ma do nse wuri wo suma ye koko bitimi fi wo minim koko bitimi fi wo hwinim koko ebitimi fi wo kom koko ebitimi fi wo obema ho but se wo hu ni sa wo de mesere wo de bia me ka se wo hu ni sa pe na wo do phone ba bia koko ne fi no na wo do phone ne twa na send wo be WhatsApp ko ne bae o be bi twa ba na no be ba ko send wo eh no se wo o be twa bi de ne de send se ya wo hebo no ya o o de bi twa ho ba me twa de bento eni pa twa ade ne brewa enya ade na wo hwe no but hwesa ade no bitimi aboa no ba hade wo se ho bento se me de obi kura ade kire wa wonim nipa nanim okay ana wonim nanim okay ana ye me na me wo hu se we but me ma wo nsu hu me ma wasem obi ntibi eti na brochirefo no ise maye ne se obi ex ohia mi nuo ne bi kokko aduro gonorrhea aduro ana white aduro ana se opemema de mema obema ye se poti tententin ni bi ana se de bema na kasena a openu bi a mesrew en ha ho en ye se obi ma wo faase ni na me nsan chechire mu ko wo faase wo ko de wo ko what I say eti wo de a ne se wo de manipa na meje aduro ne fimi ho na o de on fa nko na me fa nchechemu ni ma wo WhatsApp simple eti di paro bi enti eni no masam ono na beje do no e twegu ho mampa ba to ni de ka eno aso de abrew o de ba e bedu na wo so sa me wo video no ahu ni obeye na fe wo follow na wo hu de obeye eti mese obi wo ko pese wo hu se eye nukuru to do se me koko president maso ye no me ye sa anuma no wo pese wo hu a wo ko YouTube ono bo koko president 1 koko president 1 AONE obope obo se koko president me ne ma ye ene stars ne nkofo mu di mi medro ho adanse se bi oyo mo ho ne tawo mu o mu nim de na obi se bera sam want me kan wa dro ho asem ono fa ho be ono obekọ dro asem ba ono nim ne awuti mi wo data tu won ka obi dro ho asem ba woni medro kro ye de o ya azan de yan kan eti stars o mo kan ho etim nyina o mo nyina ni madro no se ne sitie what na kwa mo se kuri kokuma no kwa se kokuma no so ono nso edi medo ho danse ono de mo video kwa okasa fo medro ho ono atimi frem nkofo mo USA ebi ko atimi frem no no ono abagie do no bi kwa da abedi asande wo na no ba mo office ono an ni nua Filaman ono so ba me ho e ba beka so omo obi hia bi mo beje koma wo eti ye nua num ye ni maduma na ye no si ye tuye ho so se beboa nkofo eti wo de wo nia sa wo problem a wo de maka no wo pese wo follow obetimi san ko Facebook no say Rich Herbal Solution okwa no wa like it no videos no ho no no hwe niema wo ho me ato no wo be hu before and after pictures any videos am dey ato ho che say my yenkrofo kokko amana dey e ma ne ko kokko dey enti dey ma me kokko mampani no kokko president
baako pɛ ewiase nyinaa koko president baako pɛ koko yɛmfa nsi ɛ na gya nkɔmɔ no uma bɛsan ato so yɛdini na mo a ɛnyɛ dɛ nti esi akɔbɛ akɔkɔ sɛ ɔfa agent obi hia we duro na on be see so ansa o le se bu agent na dawo yesu yensa ho kwa ko so mu anka sa attention on kan just say duro so papa na betina no your pen number duro mi say your personal issue and they say how here duro na wa so mo pressure na diabetes no o mo kra na ya na mo asem hia me pa pressure yare hani papa se no e ba sa o be man piga no mo brofudo na be man piga kanka ye maame no mo nyinyi no ai but me itimi boa o mo pa itimi boa mo be man piga pa mo pressure na diabetes me kwala me dwene ye maame no ne papa no na bo se diabetes aye no na yes aye kwankwo na de bi onu meduro de eno no go utumi tu asana na ha dwen pa o se ko fu o bricho mo frame ma ye de do ko mo maame no nyina ene se na anu mo ko se ke sai wesi time kwa kan wa se ko be ka diabetes ne pressure wa so me how ko ya kire de we sisi pa ni akoposted o maame ba da sa o maame be bi out kuma se o maame enfi kura ko ba nyesika se despite mo maame be se ne ba we na mo si me yare esima me we na mo we face me esima me we drink is be bia esima me na ho na mo so na we ni dia na we hinti ya na ha me pa wo akuni si ya ni ya bebre ni si ya ni ya na ho na me ya ni ya na ha ya ni ya but no ni pa bo se place ni nyina ya dey akofo na fe ni ho to ene ho ne de be ha mo we panti ya you prefer we food or so ye ni na nti emfansi enko to dwumade we for so koko president 1 na ntwe komo say your friend UN secretary for wabre and this we be man no person uji weni we oba no person uji weni I can't TV for nya omuso be boy wa pomodin mu because ye kasa ye koye ba nyina ai ye ne ma beda and ye ntuni mfiri ababo na oni oba beda na wa hodin na na akobi asem ka he o se ade ye kwara se wa boka oba ye to we gini wato towe no wato na dako odi no kofia afi o pompe taya kaskara e ba sa na arefu abapa nti si e be bo ma no ka de yeso ha no moka e ma no so musu munsiesie o so oduro bi ye de nkyire nsuo na aye gogo ji mfa nsiesie ho na honya kama se be ya me no so ba emfa de edigu ketemasi emum ketemasi na no so electrify o and the world what does nti na yenya na asundwe ye de embrefi to ko bebre ko so fe na no think I say about 40% empem because oba so ni say wa bre akodwom akoton ade abre oba na bre akwaku fa babo so a be we so wa bre e side ntokoba nti ye hwe ha na ye hwe aso na asundwe se se asundwe mbra de a enhye ase wo empa no so na ba bonten en na ma na de kire mo pra na ye yinwum ko na omoto en nti de besia no mo edin no eye Benty Robert from the creative director. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.